ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, оилавӣ даролмон ҳастам. хуш омадем ба канали мо. иншоалло ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастем. мо низ ҳамчунин саломату бардам ҳастем ва рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. рӯзи мо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, имрӯз влоги мо аз роҳ сар мешавад. мо ба тарафи обозӣ, Дилнозаҷона ба обозӣ мебарем. чӣ хеле ки дар видеои оянда гуфта будам ки мо чӣ дорем. рафта номнавис карда будем, хат бояд биёяд. хата нишон надодум, афсӯс нишон надодум, бо хатам нагирифтем ки нишон будем. хай кӯтоҳи гап ки хатмон омад. бояд ки Дилноза имрӯз обозӣ барава ва аз ҳамин моҳи август айдием уже мода сар шид мактабравию. Мактабравӣ не, яъне ки ҳамин кору бори мактаб сар шид. 2 ҳафта Дилнозаҷон обозӣ мерава. баъди 2 ҳафта 18 19 дарсошон сар мешавад. як рӯз ба фикр ме 2 рӯз хонада мемона, баъди 2 рӯз бо мактаб сар мешавад. дӯстони азиз, ана мехел намедонам ай шумо мактабтон кай сар мешавад. ай мо 19 сар мешавад, 18 вай дорем, маҷлис дорем дар мактабшон. мактаби нав ки ҳастай марам файрод кардем. 18 қити Дилнозаҷон мерем, баъд 19 насиб боша иншалло ки Дилнозаҷон мактаб меравад. не ки ҳоли ягон чизи мактабишонро нахаридам. рости гап ҳар сол каникул мебуромадам ва мехаридем. имсол чӣ хеле ки танбал шидам, чӣ хеле шидам, ягон чизро нахаридам. ина мактабо кадом рӯзе сар мешавад. мо ҳолам шиштагимон шиштагӣ ҳеҷ ҷое нест ки харид кунем. на ба Сабринаҷона, на ба Дилнозаҷона ягон чи харид накардем. иншоалло ки агар харид бирем бо шуморо ҳамроҳ мегирем ва мебинем ки дар олмон ба кӯдакҳои мактабхона чӣ лозимае, чиҳо даркорае. ба фикрам ки шумо дам кӯдакҳои шумо дам ҳамхел чизо даркор ҳастанд. не ки хай бо меган шунидан кай бувад монанди дидан. ана хел дӯстони азиз, ҳозир мо автобусмон ажда дорем. кани бинем не ҳавомона бинем. дӯстони азиз, мо имсол тобистони нағз надидем. фақат боронгарӣ, ҳавои хунук. ина Дилнозаҷонам тай кирта буромадай. ма гуфтем ягон чӣ биги бухӯш ки аюсай обозӣ мебарои хунукай. гап ма гӯш накардана диди хунук аюсу мебарои ях мекунӣ. ина хел дӯстони азизи ман, хай мо инҷа мешинем автобуса нигоҳ карда. бо автобус ки омад шуморо ҳамроҳ мегирем. ҷои обозиша агар ки иҷозат бутан сёмка мекунем, агар ки натиҳанд ай мо гуфти гапоч ки дар ай берун сёмка мекунем. агар каме ам боша сёмка мекунем ки чӣ хелам. дӯстони азиз, мо дар ҷои обозӣ расидем. бинен оба чӣ хел тозаи хушрӯе. баъзе кӯдакҳо тайёр шидастиям. тайёр шавам, баъд ҳамин ода медорен обозӣ мекунам. о хунукай Дилнозҷон, о хунукай. یاد گرفته کو بزیره Дилнозҷон. امسال سالی زور نکی کیف کردی فقط آبازی.
او خنک کودکای بیچاره هوا موقع گرمم نیسته کودکای بیچاره به پریری باید که بازی کنن نمیدونم 1 ساعت باید به پریری بازی کنن این خیلی نغزه برای سپورت نه که هوا خنک او خنک بو میترسیم که دینوزا جان کسل نشود نه که نمیتونم شیشتن دینوزا جونی آبازی کردن نمیتونه نه وقتی آبازی را یادشون داده که نمیتونه شیشتن ای خنده را کشته کنی دینوزا ها؟ آبازیشون تمام شده که هم خیلی گفته که فوراتون بازی کنه در درونی او این همین چیزا را گفتن بازی دارم گفته که همین قمیگر بشینیم در بالای همین کرکدیل نمیتونیم شیشتن Ay nem dinoza basa که بیا بریم دیگه نمیفروش یالی 10 روز 14 روزی 10 روزی چند روزی در دنیا بازی این ایراب گیدامیون نه دینوزای نه او کالون دینوزا نیست نمیشوه کالونی بدن اونو در درون او فقط یه دینوزا مونده یا تختره که دیگه دینوزا بچم بیا بریم اکو همه برو من پانچ که گرفتم بگو 6 تا نمیتونم در درونش تو بازی را یاد میگیری دینوزا جون که دینوزا جونی کشتی بخندره بیا دینوز جون بس بچم دینوزا بیا بچم هیچ کی نمونده بیا رفتی نزن سر دوستان عزیز ما اینا که آبازی تمام شد بینین یگان کس نیست گفتی گپای ما
занакҳои калонсол ки зоғай банда нест. Анак меброем меравем. Зур буд неки. Неҷошт одамо. обӯзӣ тамом шид, одамо ҳама хона рафтистем. ҷашаби қагаи барои чӣ боша? Кӯдакакои майдака ихту и барои кӯдакакои майдак Чум ду як ба ошиқа камай ёки нав пуриш кадиса бошанд. ай охо айну ҷай кӯб омадаст о. Сера оно ба камай ба фикрам нав кадисянаш пур. иҷам неки калон будай. Инҷа дурони ҷои обозӣ калон будай. ҷадан одам кор кадистай. иҷада дӯстони азиз ҷои хӯрданай, ҷои морожни, ҷои сокнӯшӣ, ҷои хӯрдан. Ягон чӣ мегирӣ мехӯри обозӣ ки омадӣ. иҷа бошад дӯстони азиз ҷои даромаду баромадаш. яна мо биромадем ака ба хона. динозаҷон хаяка имрӯза чӣ хел гузашт? ака медонем ки ти як мода чӣ меган истироҳати зур кардӣ, каникула зур гузарондӣ, барое ки фақат обозӣ кардим имсол. меҳмонӣ рафтем, дар меҳмонӣ фақат ҳолшон обозӣ будам, хеле ҷо меомадан обозӣ мекардам. иҷадам ина омадем ки хатш омадай 2 ҳафтаина обозӣ. ина иҷа дӯстони азиз ҷои даромади обозӣ. аз рӯзи ма чӣ хел гузашт рӯзи хайку? ба худо 10 та боид нохе ай ҳамуҷо мерафти обозӣ бе ядум так хали минутам не секунд пауза мекарди бояд мекарди 10 дона кардам потом нахад бояд медромадим 10 дона дашт кам дард мегирд спорт бо колечкам ку мепартаи бояд ака бигири шамура гирифтам не знаю чем кардам и потом хай ошахтан диденда бад пончик казурбағат ана қайхан дидем қати дилнозаки хай обозӣ наметавона кӯдаки бечора ёра ёд метиҳан обозикинира ёд чун метан ё ки ёд гирифтан бо чизи бассейни чиқиртарак медуроран шун ҳози бассейну қичиқирам набуд рувак буд унҷа ҳамам кӯдакое ки обозӣ мекардан ва ёрам ҳамихад ранги дилноза наметавонистам барои ҳамо вақте ки мактаб сар мешавад ё ай тарафи мактабам обозӣ доранд дар як ҳафта як бор намедонам аку кадом рӯза ё ҷума меғалта ё сешанбе меғалта ё душанбе кӯтоҳи гап ки дар як ҳафта як бор доранд. барои ҳамин пешакӣ бо обозишон чӣ мекунанд ки ёд бигиранд. хай ҳам бо нағзай барои ҳамин кӯдак спортаи обозӣ нағзай. инам хат дӯстони азиз кӯдакҳои шумо дар каникул ба чӣ кор бор машғул буданд? кӯдакакотона ба чӣ кор бор машғул карден? чӣ кор кардан дар хона? мо аввалаш ки хай меҳмонӣ рафтем. меҳмонимон зур гузашт. рости гап омаданам нафоридмон. бо айсо омадем дар шаҳрмон дур омадем бо шаҳрмона дидем гуфтем ки яка дига ягон ҷо меҳмонӣ наравем. нами хеле як ҷо меравӣ аввал бір омадан намефорад. вақте ки рафтӣ дига хеч табора мебинӣ дига омаданат намефорад. бо омадӣ ягон ҷои дига бо меҳмонӣ бугӯй намефорад дар хона баромадан. ҷара бинем дӯстони азиз иҷа ҷои гулпарварӣ. иҷа ҷои гулпарварӣ будай. намехел дӯстони азиз рӯзои каникули кӯдакҳои ман намехел ба меҳмонӣ гузаштан. дар меҳмониам ба обозӣ гузашт. иҷаам омад дилноза тақдираш ки бо хатш омад барои обозӣ. сабринада наёмад. сабринаҷони бечора дар хона бояд обозӣ наёмадак.
اینم خیلی دوستانی بو عزیز. уроки چی هستن؟ هستن که در باید درون بدرویی عادتر آوام خواهی ولی اول آبوزی را یادتون میتن بعد خیلی چیزا رو بهتون با میگم. آن مرکو باید 20 پاوزه نخواه بکنی کو پاتا دا اوجه زدی میبروی یا بکاتا پاتا در زمین میزنی بسینی بالا میبری. باید طور کده تگی آبوشی خیلی نمیخواد دوستانی عزیز. کانیکولا به حد زود گذروندن. نظر به هر ساله مهمونی میرفتیم. خیلی چی این سال که این کودکو چه خرسان شدن. روزی می کودکو خرسان بگذاره به خدا ما مادرها ای کودکو دا ما خرسان میشیم که کودکوی ما خرسان شدن یا که یگون اوقات میکنم به خدا کودکو دا محقول میشوه میگه چه دین برا همین اوقات بکن به خدا هم که خرسان میشم که کودکو دا فورد اوقات کدگی یا که با مزه تو دادن شد. همین خیلی مادر چخلای برای فرزند فقط همین فرزندامو خرسان باشن. برای همین با ما یک فرزند دست دادگی که هستم به خدا نمیفرام کودککم یک چی شون چیزی که میگن میکنم شون چیزی که میگن یورا وقتی اوقات خری اوقات نکردم یورا اول میپرسم که چی تون کنم چی اوقات میخری سپید زکاس یا باز زکاس میگم ما اوقاتشو میگم خیلی بچی نمیکنم که میگم میخرن اسراف هارون گفتن نه پرتون برای اینم میپرسم شون هم چیز خواستی دلشون نمیکنم میخرن شتاب نپرتم اوقاتی ایشون اگرو اگرو را نغز میبینه دلنوزا جان به حد اگرو را نغز میبینه. همین خیلی دوستانی عزیز هم چی برای خاطر فرزند مادرها کار میکنیم که فرزندمون همه وقت خرسان باشن هیچ وقت زیق نباشن. خیلی دوستان عزیز در کامنتر بنویسین که کودکای شما در کانیکول با چی کار بار مشغول بودن چی کار کردن و چقدر کانیکولا گذروندن. خیلی دوستان عزیز ما این قریبی استانوفک اومدیم. ویدیو ما محقولتون شد اگر در کامنتر نویسین انشالله که با نصیب باشه ویدیو خوب ای پیشن خدا خواهد. خیلی باقی در امان خدای بزرگ خدا نگهبانتان رحمت الله برای دستگیریاتون ای همتون می ندارم همتون خواهرک عزیز دوست می دارم خدا نگهبانتان. خیلی تا ویدیو آینده خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز تماشاگران گرامی. امروز روز دیومه که ما آبازی میایم. امروز صبرینا جانم اینا آوردیم اجازه دادن یک آدم 1.5 یورو بده کودک مایده ای کلونه نمیدونم 1.5 یورو دادیم. صبرینا را آبازی اومده ایرم به زور آبازی میتونه کردن. چه سفره میگین اگر بودم کو بگو باید که در درونی او خطرنگی نم علف ایکو свободно علف نه غلطی صبرین جون. سلام علیکم. چیکار کردی صبرین جان؟ شلپر شدی؟ این نرای پیشو پایشی چلاش که کمکه بروا؟ اوخه چلاش که بروا؟ انا دیدی نتام که کدی نتونستی
بید دو تا وای زرد موبایل سرخ اومده. یخ چون اومده. بسینا که با سابرینا و دینوزا مونده. به هر دم ده بسیانی کلونده. دینوزا و سابرینا ده او پرش یک دکه که میده ها که ده ای پرش. دکه دیگه ها. ده بسیانی کلون سیودنه. دلنازا جون سابرینا جون تو ساعت 11 را. ساعت 11 رو نمیبرویم. 12. خبینده بو. محکمه بچم. اوجا ممکن نیست بچه جون محکمه. اوجا او قطعه با او نباشه تو چخیل قره. او قره چخیل میایی. اوجا جای به او دا میگه ممکنه اوجا او نداره میگه او چخیل به او تو قره میایی.